do lakali kono ambi befo ka be wale nyumando awni nyakuma amana ke jien fa Mali kono ambi awfo Joliba TV News ale suwandil la wala saka au kunafoni bamanankana minye kunafondi gafewe aya kanukani wakati ne suwandi wala saka kono kuma lakale awye bebse ka famia soro jamana kunafoni la chogomina anlamene do minye radio Joliba fana sanfe Bamako yanno keme ani duru minye segu kaufe no anlamene do keme murumuru kele ambi befo kabela jele wale nyumando kajira kafo gafew bora amina laje kanda do la sisan wala sa ka famia sorala kuna fundi gafeula amanda do bakurumba damadola ka uklo la somi ka soroka ato wala awye kajira ka fo minye face de semaine nouvelle horizon e ale kumana wale danye folo yere la ajirale me ka fo minyanga jamana kuntigi ani ministry mimbe nale nyashine do nga jamana ni jamana wore kunyema le mana ni chef la drone be CEDEAO kan nyangini ma nyashiminuma note kata gouvernement ma bela jele limana fuka se anga conseil national de transition no ye député menumbe binolu de be chamanje fanga konala limana ko CEDEAO ye abela jele gushini berekelenye kanyangi o boli uka amina ndado la sisamno oni obora eno afo politique to mimbe no ye adema PAEG kale bisma minye jamana kontigi colonel Assimi Goïta fait dona taw sigi ko do yede ni ñogoyen kon o mimbi talike le soir de Bamako ale fana kumana soir de Bamako ka kumate dore limana jarla ka fo bamanci wale mi ni obesena nga jamana kono jarla ka fo ko duguncini do be ale fleni ansongo marala nuka mako faransoji ko bamaci wale tilema utara o dugude umbele jile genga buka du ko nala wa wi wati yere du ma ko wa dugu bla ko note limana ko na ko reta ko segere amina nda do la nouvelle horizon ale konna nga fo soir de Bamako kono l'indépendant fana kumana limana o maire mimbe na lebe baginda ale na no fe jama do ko olu kumbe kunungo kiri bogo jinne ka kunungo sabuni wati na yoro kube kerengrani mimbe no e kurdasi spécially mi nyeshine do maminu be ni olu senyira yuruku la nga jamana kono wa jala ka fo bagida mer no e salia jaraye ani ma sababe olu ya jewe fo wata se kati sous préfet Aruna Jara ani ma were ko olu kumbe kunungo critique la mawnyama kaseko ka critique amina ndado la l'indépendant konala nga fo lesor alekuma lesor kumana libana ajala ka fo era wati yelema kololoka mimi talike ekos alaka libana ko laydo minun tara ako strategela ko laydo minun chama mabo asrama de ko ngera sawi bi jamana minun be no le farafina jamana wi libana ni sete uye ni nazarau jamana minun be ni sebe oluye olu de ka shishi jugu minun be fili na keme sawi du golo kalale do bi kosebe libana laydo chama de kuntara ko dobi bo la kunga laydo nu chama amabo asrama lesori dado ala mina nyefo awye sisan mi le challenger ale kumana ayajira mimbi talikanga jamana konti koro Alpha Umar Konare de mana tare akenara mimbi talike akuntara furakel la aire fumuso minye adamba Konare de mana ay wale nyumando takanyeshi mama be no koye deme takanyeshi uma mimbi talike ni furakel mu konala mimbi adamba Konare ko fo aye wale nyumando de mana o takanyeshi bela jele ma le challenger kumana kamina ndado wala sisan le combat de mana ale fana kumana amba kuncheni aleye kajira ka fo ni wati nuna libana yoro bamanci walimbe sina ko dongel dalambe noye Amadou Kebe nu kama ko derkem ko jamana nyama ka wulika jokera sawi ale ko nim blala ko nga halisisan libana malden chama de be mimbe bamanci waliti lama bolo ko jamana nyama ka laje ko seka feret beke wala sa ulu fana be seka segi so chogomina amba damni face de semaine nouvelle horizon ale kumana limana nouvelle horizon ya jira ka fo mimbi talike CEDEAO ni Maliche limana bagabali walu be sena halsa de sabu ni jatemine ke nyangini mimbe ni o nyeshine do krengrenia la anga jamana famogma o ajara ka fo nyangini ko anake uyema chama de tobo kunwo yere CEDEAO mawde kodo no ye CEDEAO jamana kuntigi wi limana ka nyeshi Mali ma badoma
o la sa nyangini numbe talike mamnumbe ni uka soro limana ukuka soro uteget na se oma alifana utina bo jamana dafe no ye tanika seguye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest no ye farafina kele bien fan jamana ye olube nyon son tomi konnala limana uko uflene ka ma kemeni ma binani ani Mali konnala yanno olu la fana ko CNT ma kemeni mugani kele minumbe ko ni bele jele CEDEAO mawye ni beta todima de bana ko afunya na ko aya ko nyangini bina au kade au bulufen ani a tanika segimi ni abo ke jamana ko kanala o bele jele tigera aula o de la limana ni jatemne ke mamin ko forasisa mamin ba anyema ya yerela o ye anga premier ministre Dr Shogel Kokala Maiga sabu ale min be bi limana una ya semencha ka fo yoro Shogel Kokala Maiga bi ko chamanje fanga kalutani shegin Shogel Kokala Maiga nya jira ka fo ko do be se ka fara aka wa ko sabu la halami be jamana konna la sisan uta ay amara fiu jamana ka sega kalutani shegin ka bara be ke ka beni aye onga limana nyangini mi fleni na boraka bi CEDEAO mauka nyangini do dorete yoro anga jamana kuntigi ni wati na unyete felala ubolo ka chamanja fanga kata kunche février kalo tlemgwani wolonfla no kanga be kalata anga jamana konna la yanno o ajalla ka fo CEDEAO mauka ni nyangini mi no uya abuluda amena sabu kabenova makalu tle wolonfla temeni uye nyoye minke akara no ye Ghana fabaye limana Mali ni Gilagini Conakry ni jamana flanka sabu ni jamana flan de be sorasu bolo marala bi sabu CEDEAO ya jira ka fo ote uluka felay finitigi ka makuntigi limana ote démocratie fanga tabule o de la CEDEAO ko alina nyangita kanyeshi cheni musoma minumbe ni olube jamana marala bi krenela Mali konnala yano o de la ko nyangini uya bo asrama o de la ni jatemne ke limana ajalla ka fo nyangini kon tara gouvernement ma chité limana munumbe gouvernement konnala bi ko nyangini mata min kama wa fana CNT Conseil national de transition olu ma foite bi ko nyangini mata ma minu kama wo bela jele yere to fombe gafe badoka wala sa nga ni manuna limana ko jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale kon tokota la o minye fana anga ministre mimbe ni ale de be anga jamana ni jamana were barakuna ni o affaires étrangères Abdoulaye Diop limana olu ni chef la de tote ala akanga ma blaka ire ni ngade me nga fo nouvelle horizon ka fola ako bi CEDEAO ko ni nyangini takanye shini ma chama numa no gouvernement mawi ani CNT maw ko muna colonel Assimi Goïta ani Abdoulaye Diop ni chef la minum be ni olu yerema kuma fo fiu kuma minum be ben CEDEAO ma muna nunu ka nyangini ama be nu chef la ka colonel Assimi Goïta ale de jamana kuntigi ani Abdoulaye Diop lemano ale de be anga jamana ni jamana wero tas bara ale de be okuna limano abisega ke kore abisega ke tasira wore sabu ni jatemne ka abna fo CEDEAO halisa ku keme ka dafitini yele anye dafitini mi no bisega ke sawi do na tawla ambisega kuma nyonya teme anu che be bisega na chogomina ni be gushi berekelina limano itna maso mami kon be kuma teme ni nyonya che de la abisega ke colonel Assimi Goïta ni Abdoulaye Diop ka nyangini balian ku ka sira fitini dele wala sa do na tawla CEDEAO ni Mali jamana ni nyonje ubisega kuma nyonya tema ni nyonje chogomina note ko Mali ko ngeme ka CEDEAO ko ngeme ka Mali ke kerfeden bi limana ka keina fo on date foila na fo tonyere konala on joro foite anna kuna foni vlere limana ay nimbo nouvelle horizon kono yana ngabo nouvelle horizon konala limana ajalme ka fo ko minyi politique to mbe no adema PAEG limana adema anyama ba no mari macha jaraye ko ale bismillah mimbi talike colonel Assimi Goïta fe kabi limana mimbi ninaka chien foloi mi jamana kuntigi kabi afora ko ka fanga yelema no rectification yoro ni jatemne ke coup d'état min kera utukalu kletan ni shegi samba flani mwani kele ko colonel Assimi Goïta ale mi coup d'état nke yoro kofe utlela kana fanga yelema tuguni fanga tlela kana da tigi ma no colonel Assimi Goïta amidom na ekobi
limana ajala ka fo kabi fanga ko ni yelemana mi jamana kuntigi ama mogo bisimila kuluba ina fo politiquement ka o bisimila ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ nka ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye colonel Asimi Goita k'a ka politiki ɲɛma bisimila n'o ye adema ɲɛmaba ye Mari Macha Jara a kɛra tarata tɛmɛnen yɛrɛ kulubakaw fɛ yen nɔ kuluba faama dagayɔrɔ la nka limanaw nin bɛ mun ko fɔ yɔrɔ min ye adema ye ale y'a ka jɛrɛba min kɛ kɔsa in na n'o ye ɲɛma kura sugandi Mari Macha Jara olu kɔni ye hakilila kuraw ta k'a fɔ k'u na camancɛ fanga u na don a fɛ hakililaw la n'o ye Assise nationale de la refondation sigikafɔba min bɛ yen ni a fɔra ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka wele a ko kɛnɛ kan ka hakilila falen kɛ limanaw adema kun b'o politiki tɔn minnu kɔnɔna la n'u olu de kɛmɛ ka ngwara da camancɛ fanga la bi olu kun ko k'olu tɛ ye o kɛnɛ kan nka adema y'i fosi ka bɔ o jɛkulu in na o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ adema ko ale na ye Assise nationale de la refondation ale kɔnɔna la nka limanaw n'i ye kow taabolo lajɛ bi a bɛna fɔ a ka kalan kosɛbɛ min bɛ tali kɛ politiki ma n'o ye cadre d'échange de partis politiques et regroupement de partis politiques o ni camancɛ fanga maaw cɛ sabu u ka hakililaw tɛ kelen ye ni politikiman ninnu ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw u tɛ cɛ kɔ u tɛ muso kɔ u bɛ Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye ale de kɔ bi sabu caman ka hakilila la ko Choguel Kokala Mayiga limanaw ale de kɛmɛ ka i kɔ don politikimanw la wa k'a dɛsɛ bɛ ka politikimanw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakililaw kɛ kelen ye bi limanaw ko nka Mari Macha Jara adema ɲɛmaba ale ka bisimila ni cogoya in na kulubakaw fɛ ko a bɛ ko dɔ de ko fɔ wa don dɔ la don min ni o tɛ bi ye don min n'o bɛ se ka kɛ fana limanaw n'a ma ɲɛ ko a laɲini dɔ bi ko politikiman minnu bɛ yen ni olu ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila tɛ kelen ye n'a ma ɲɛ ko fana ko bɛnkan bɛna sɔrɔ sabu jateminɛlikɛla caman de y'a jira k'a fɔ politiki bunakun kan ko ni politikimanw yɛrɛ dama ma bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka gɛlɛn Assise nationale de la refondation min n'a kuma bɛ ka fɔ ko bɛnkan sɔrɔ a ko la sabu dɔ ko n tɛ ye a kɛnɛ kan dɔ ko n bɛ ye a kɛnɛ kan yɔrɔ sama-samali nana ko nka ko n'a ma ɲɛ ko bɛɛ de hakilila ka kɛ kelen ye bɛɛ ka sɔn kelen ma ko fo gouvernement de ka ci gouvernement kura ka sigi n'o dun kɛra limanaw premier ministre jɔyɔrɔ bɛ se ka falen gouvernement yɛrɛ maa caman jɔyɔrɔ bɛ se ka falen ko min ye adema ye limanaw ɲininkali kɛlen don nouvelle horizon maaw fɛ dɛ ko yalima adema bɛ fɛ ka premier ministre jɔyɔrɔ k'o ɲini wa walima ka min ye gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la ka jɔyɔrɔba sɔrɔ walasa min ye Assise nationale de la refondation ko ye bɛɛ sen bɛ se ka don a la cogo min na sabu politikiman minnu ye nin ye olu y'a jira k'a fɔ i tɛ se ka jamana kɔni dilan fiyewu ko i b'o kɛ politikimanw kɔ sanko an bɛ démocratie fanga la kunnafoni ye nin dɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ soir de Bamako an b'ale ta soir de Bamako kuma na limanaw kuma tɛ dɔwɛrɛ ye o kuma fila de bɛ soir de Bamako kɔnɔna la a jaralen bɛ k'a fɔ ko min ye Faransoji ale ye duguncini a filɛ nin ye Ansongo mara la limanaw cɛ marifatigiw de taara bin nin duguncini kan ko wa u ye waati yɛrɛ di dugu maaw ma k'a f'u ɲɛna k'u ka dugu bila pewu k'u bɛ taa ka na n'u nana cɛ kelen sɔrɔ walima muso kelen sɔrɔ dugu in kɔnɔna la limanaw k'u na fɛn jira u la min ni o ye gɛlɛya yɛrɛ ye o la sa soir de Bamako y'a jira k'a fɔ yɔrɔ lakanabaliya kɔni limanaw i bɛ dɔ de fɔ a la ka dɔ to yen jamana in kɔnɔna la yan nɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ a jala k'a fɔ Ansongo mara min ye nin ye n'a filɛ nin ye Gawo mara la limanaw ko bamancɛwale tigilamaw ka munumunu zalo a kɛn bɛ badabada yɛrɛ a tɛ dabila fiyewu ko bandi minnu bɛ yen n'o ye bandi misɛnninw ye ani terrorisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye olu de ka walejugu filɛ nin ye ka taa ben kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransoji a filɛ nin baara ale commune kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ansongo ale marabolo de kɔnɔna la limanaw ko walejugu min kɛlen ye nin ye a kɛra novembre kalo tile 16 k'u taara dugutigi ka kɔrɔsigi dɔ n'o y'a ka conseiller dɔ ye limanaw u taara bin ale ka fɔ a ka so ko nka u taara sɔrɔ dugutigi ka conseiller yɛrɛ limanaw a man kɛnɛ ko nka u n'a ta o ta u ma segin kɔ dɛ yɔrɔ ninnu filɛ nin maa ni man gɛlɛn n'u ta ye u taara bin dugutigi ka kɔrɔsigi kan fɔ a ka so u ma da o ma limanaw a ka sokɔnɔminɛnw a n'a ka baganw bɛɛ lajɛlen u y'o bɛɛ de cɛ ka taa n'a ye
o ma da o ma limana marifatigi ninnu u ye kangarida kɛ ko baara commune kɔnɔna la u kɔni b'a fɔ duguden bɛɛ lajɛlen ye ko u bɛ taa ka na n'u nana maaw ma sɔrɔ dugu kɔnɔna la limana k'u na fɛn jira o la o de la yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Tabango ale yɛrɛ ni dugu in man jan kilomɛtɛrɛ 4 ni Tabango ko fɔ limana o y'an yɛrɛ ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga o y'a yɛrɛ ka dugu ye n'i ye jateminɛ kɛ ka bɔ yen ka na fɔ cɛmancɛ bolo kan n'o ye Douentza maraw ye limana kunnafoni y'a yira k'a fɔ commune Petaka kɔnɔna la ko nin yɔrɔ kofɔlen fana na limana a jirala k'a fɔ min ye sugu tɛ se ka jɔ sabu jamanaden minnu bɛ yen ni bolokolon don limana olu bɛ sugujɔ la waati min na u b'u ka wotorow sanfɛ i b'a sɔrɔ nin walejugu tigilama ninnu u bɛ taa bin u kan ka u ka minɛnw la walima ka walejugu ta ka u sɛgɛrɛ k'u bɔnɛ u ni na limana n'i ye nin ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ɲagamini de bɛ sen na sabu min ye i t'a dɔn min ye bamanci wale tigilama ye walima min yɛrɛ ye bandiw ye a bɛɛ lajɛlen de soroba ɲaminen don ɲɔgɔn na bi o de la limana a jala k'a fɔ bi walasa ka se ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu lakana sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni fanga b'olu bolo bi limana u k'a lajɛ sa u ka min bɛ se ka daga ta ka bɔ ni sigidalama ninnu da la u ka fɛɛrɛ tigɛ joona walasa jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na Suwade Bamako ka kuma don n'an tora Suwade Bamako kelen kɔnɔna la jamana ko ministre min bɛ yen n'ale de bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛ o kunna ministre des Maliens établis à l'extérieur Alhamdou Ag Iyène ko ale ni CNT bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don affaires étrangères ma jamana ko ani olu ye ɲɔgɔn ye ministre in ka fɔ la ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se k'a lajɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ni u ka sɛbɛn sɔrɔli gɛlɛya ye sɛbɛn minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ passeport ni carte n'a ɲɔgɔnnaw kan jamanaw ka se ka nin gɛlɛya wuli ka bɔ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan o la ministre min filɛ nin ye ni ale de b'an ka jamanadenw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔ a jirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛra Abdoulaye Ag Mohamed ale min ye directeur de finance matérielle fo ka taa se madame Gindo Fatim Jakite ale ye conseiller technique ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ ministre so in kɔnɔna la taama ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka hakilila falen kɛ k'a lajɛ bugunatigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ passeport ani carte nina ni limana a jirala k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ malidenw ka tungalatalaw ni gɛlɛya b'u ka bi tiɲɛ yɛrɛ la ni sɛbɛn fila limana a gɛlɛya bɛ u ka bi sango maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu b'u dogo ka taa tunga la u b'u dogo ka taa tunga la limana u selen kɔ nanzara jamanaw kan u bɛ sɔrɔ ka wuli sɛbɛnw ɲinini na o sɛbɛnw de ɲinini daminɛnen sa gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ wuli a jirala k'a fɔ bi yɔrɔ kɔsa in na jamana ɲɛmaaw kun ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ n'o ye opération spéciale dɔ ye n'o ye RAVEC ye walasa maliden minnu bɛ kɔ kan u ka RAVEC ka se ka kɛ sabu carte na bɛ sɔrɔ ni o de ye a jirala k'a fɔ o de RAVEC senfɛ yɔrɔ ni carte na t'i bolo limana passeport ɲinini yɛrɛ ye gɛlɛya ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana kɔ kan o carte na sɔrɔtɔ bi walima sɛbɛn min bɛ yen n'o ye fiche individuelle ye o sɔrɔtɔ bi limana o de ye baaraba yɛrɛ ye o de la opération spéciale min kɛra n'o ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu bolo dara jamana ɲɛmaaw fɛ septembre kalo tɛmɛnen France jamana kan Espagne Italie ani Côte d'Ivoire jamana kan fo ka taa se Bruxelles ma maliden minnu bɛ yen a jirala k'a fɔ baara in n'a ta o ta ko nka maliden dɔw bɛ yen olu tɔgɔ ma se ka sɛbɛn jango k'a fɔ u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ n'o ye carte na ka se k'u ka passeport olu sɔrɔ o de la ministre min filɛ nin ye Alhamdou Ag Iyène a ko gouvernement kɔni bɛ a se la walasa fɛɛrɛ caman de bɛ se ka sɔrɔ nin jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan jamanaw ka sɛbɛnw ka se ka sɔrɔ sabu n'i bɛ jamana kɔ kan jamanaw fɛn o fɛn bɛ se k'i kisi gɛlɛya ma o ye i ka se ka i ka sɛbɛnw sɔrɔ i tɛgɛ la kunnafoni filɛ Suwade Bamako ale de y'a sɛbɛn n'an ye Suwade Bamako bila an bɛ don min ye l'indépendant ale kɔnɔna la jamanaw l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko kube kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'ale bɛ senna nin waati in na n'o ye cour d'assises spéciale ye ale ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw maa minnu bɛ yen ni olu de senyera jamana foroba nafolo donni na u ka kiiri tigɛ ani kiiri foyi tɛ kelen ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen don o de la ko kunungo min bɛ tali kɛ Baginda maire n'o ye Saliya Jara ye ale ni a jɛ maa 3 ɲɔgɔnna
fo ka taa se kati sous-préfet ni o ye Aruna Jara ye kunun ko k'olu tun bɛ baara la kunun walasa ka se k'u ɲininka u dalakan na kun jumɛn na u senyera u bolo donna jamana foroba nafolo la ka a tiɲɛ walima ka don jɛjugu la walasa jamana foroba nafolo bɛ se ka tiɲɛ cogo min na a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kabi san 2019 alamisa don octobre kalo tile 17 min ye plainte dɔ ale kɛra min bɛ tali kɛ plateforme contre la corruption et le chômage n'o ye PCC maaw fɛ ka ɲɛsin min ye Baginda maire ma ka sababu kɛ ko sen yira yuruguyurugu la walasa procureur min filɛ nin ye pôle économique et financier la limanaw ale kun ye Saliya Jara ye ale kun y'a bila sabu k'a kun ye caution dɔ sara n'o ye nafolo dɔ ye miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ko nka limanaw o n'a ta o ta sariya kun kɛlen don ka gulon a sanfɛ a kun bɛ sariya ka bolo kan halisa o n'a ta o ta o de la Baginda maire Saliya Jara a n'a ka adjoint fɔlɔ Mamadou Samake ani régisseur min bɛ yen n'o ye Dawuda Sise ye fo ka taa se Yaya Tarawele Aruna Jara a waati la ninnu ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni jalaki binna u kan a jirala k'a fɔ kununko araba novembre kalo tile 17 limanaw k'u welela k'u ɲininka nafolo min ni o tununa n'a tayɔrɔ ma dɔn a bɛ se miliyɔn 529 limanaw o de tununa Baginda mairie kɔnɔna la tayɔrɔ ma dɔn a la san 2015 san 2016 fo ka n'a bila san 2017 la ni san 3 furancɛ la limanaw a jirala k'a fɔ ko nafolo min na a tununa yɔrɔ ni sa fɔra a kunkolo don minnu bɛ ɲɛmaya la olu de bɛ wele ka u ɲininka u yɛrɛ welelen k'u ɲininka kununko k'u bɛ kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ limanaw maa caman de bɛ yen a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen n'olu kan ka na seereyaw la nin ko siratigɛ la walasa ka se ka a ko yɛrɛ jɛya indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw ale indépendant kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Kayi mara la bi limanaw ko Bamanci wale tigilamaw kelen don ka daga da yen nɔ tuguni u kelen don ka taa ɲaga da yen sabu ko eaux et forêts min filɛ nin ye Torodo ale bɛ Kayi mara la ko u ka eaux et forêts ninnu olu ka mobili bolila dɔ a jirala k'a fɔ ko min ye Bamanci wale tigilamaw ye ko u y'o jaso ka taa n'o ye a kɛra tarata novembre kalo tile 16 o tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 11 yɛrɛ sɔgɔmada fɛ ko maa dɔw bɛ marifatigiw don limanaw yɔrɔ marifatigi ni bololangolo kɔni tɛ kelen ye ko ni n'u tun bɛ motow de sanfɛ u nana bɛn min ye chauffeur kɛ in kan yɔrɔ min ye n'o ye Torodo ye a bɛ Jɛma mara de la Kayi mara kɔnɔna la yen nɔ o la ko u ye marifa da jɔ chauffeur kɛ in na k'a sɔrɔ don a bɛ baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Cheikhna Sise ye o y'a sɔrɔ a b'a ka bolimafɛn kɔnɔna la limanaw u kɔni y'a jaso ka taa n'a ye hali an bɛ waati min na ko sisan a taa yɔrɔ ma dɔn limanaw ni nin kɛra a bɛ maa hakili jigin mun na o ye k'a fɔ Kayi mara la bi limanaw walejugu caman de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma minnu bɛ yen ni u tɛ ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ bi k'a jira k'a fɔ hakilila jiginna limanaw min bɛ tali kɛ Kayi mara in na yen nɔ ko septembre kalo la san 2020 a jirala k'a fɔ kari caman de bɛ yen o Torodo mara kelen in na kilomɛtiri 30 ɲɔgɔnna ani Jɛma cɛ ko walijugu tigilamaw taara bin maaw kan ka olu bolofɛnw caman minɛ o la o bɔlen kɔ yen nɔ min ye janvier kalo san 2020 o tile 11 ka taa bila tile 12 la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ poste min filɛ nin ye Jɛma ko Bamacimaw taara bin o fana ka n k'a fɔ avril kalo tile 10 san 2020 min ye maa 2 ye o ni tora o fana senfɛ ko min ye douane min filɛ nin ye ani gendarmerie min filɛ nin ye Sebekɔrɔ ani Sanankɔrɔ Kita marabolo kɔnɔna la ko Bamacimaw taara bin o fana kan o fana y'a damana ko ye min ye utukalo tile 4 san 2020 poste min filɛ nin ye Sandare a jirala k'a fɔ ko min ye walejugu tigilamaw ye minnu ma dɔn u taara bin o fana kan janvier kalo tile 27 limanaw o san kelen fana ko u taara bingani wale ta ka ɲɛsin min ye nin yɔrɔ kofɔlen in fana kan limanaw douane min fana filɛ nin ye Jankole Nioro du Sahel ale marabolo kɔnɔna la limanaw nin fana kɛra septembre kalo tɛmɛnen in na ko Marocain ka mobili bolila dɔw ko u bɛnna o fana ka maa 2 k'olu bɔnɛ u ni na
o mi septembre kalo tile 28 tɛmɛnen ye gendarme ma 5 ɲɔgɔn na ko u ye olu fana faga o kɛra nin cogoya kelen fana na min ye Sebabugu ani Kuala ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ ni Bamako cɛ kilomètre 188 o yɛrɛ kɛra a ma mɛn limanaw ko walijugu tigilamaw taara ben ni ma ko fɔlen ninnu kan n'i ye jateminɛ kɛ limanaw nin bɛɛ lajɛlen ye Kayi mara de ye limanaw ni min ma siran a bɛ maa jɔrɔ k'a jira k'a fɔ kɔrɔnfɛla kuma de tun bɛ an da jamana camancɛ kuma de tun bɛ an da nka a jirala k'a fɔ nin waati na Mali tilebiyanfan n'o ye Kayi mara ye ko walijugu tigilamaw limanaw kelen do ka ɲaga da nin yɔrɔ in na tuma bɛɛ min walijugu ye a bɛ taga ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma limanaw ko o lakanabaliya kelen in kɔnɔna la min ye Monipe Bugu ko ale maire dankan filanan limanaw ko u y'ale fa dɛ k'u y'ale bɔnɛ a nin na a filɛ nin Masina mara la nin waleya in kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 15 nɛgɛ kanɲɛ 20 waati maire ka dankan filanan limanaw Monipe Bugu Masina mara la limanaw ko walijugu tigilamaw taara bin ale kan a y'a sɔrɔ a bɛ dugu dɔ la u ko dugu min ma ko Bɛnso walijugu tigilama ninnu ko u ma fagali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ u y'a ye dɔrɔn limanaw k'u ta kɛ marifa ci ye ka ɲɛsin an ma limanaw an bɛ dugawu de kɛ nin ko ninnu ala ka jisuma kɛ a fura ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye l'essor ale facette de semaine kuma na limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔna la bi ni a jirala k'a fɔ a kun jɔnjɔn tɛ dɔwɛrɛ ye usine batigi minnu bɛ diɲɛ setigibaw kɔnɔna la bi yɔrɔ usine tigi ninnu olu de bɛ fiɲɛjugu ni sisijuguw fili o kɛra sababu ye an ka waati sigida ka se k'a tiɲɛ kosɛbɛ o de la san o san min ye sigi dɔ bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko COP o tago 26 min kɛra n'o ye COP 26 ye limanaw a kɛra Glasgow o filɛ nin Écosse ale jamana kɔnɔna la ka taa octobre kalo tile 31 ka taa bila min ye novembre kalo tile 12 ko nka limanaw layiduba min taara diɲɛ setigi jamanaw fɛ k'a fɔ ko ka dɔ bɔ min ye funteniba walima waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka dɔ bɔ o la walasa jamana minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye limanaw a kɛɲɛ tɛ olu kɔnɔ olu ka se ka lafiya ko nka ko layidu min taara yɔrɔ Paris a jirala k'a fɔ bɛnkan dɔ tun kɛra Paris nka bɛnkan ninnu limanaw ko o de tun kan ka lawaleya min ye COP 26 ale ka sigi min kɛra Glasgow o kɛnɛ kan limanaw ko layidu ninnu caman bɛ a ma bɔ a sira ma layidu ninnu kun ye mun ye o de ye k'a fɔ ko ka dollar wari a miliyari 100 a bɛ bɛn sefa wari miliyari 65 ma ko k'a lajɛ ko dɛmɛ taga ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ dugukolo sanfɛ ni se tɛ u ye limanaw hali n'a sɔrɔla ko waati yɛlɛma nana kɛ kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka dadigi kɛ o jamanaw de la se tɛ jamana minnu ye a don jirala k'a fɔ n'i y'a sigi 100 sara jamanaw bɛ yen 90 minnu bɛ yen ni olu de bɛ nin sababu la limanaw walasa min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye ka se ka dɔ fara a kan o jamanaw a fɔra de k'olu ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin se tɛ jamana minnu ye ko nka a jirala k'a fɔ nafolo min dira a ko siratigɛ la ko a tɛ tɛmɛ miliyari 70 kan miliyari 100 de tun fɔra dollar wari la ko nka min dira limanaw o de filɛ nin a jirala k'a fɔ layidu kɔni ma bɔ a sira ma sabu min ye Alo Samra ale min ye ngilɛ don limanaw ale ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna a kɛra jigiwaro ye bɛn kɛra min kan a ma bɔ a sira ma limanaw ko waati sera an ka kunnafoni bila nin kan yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ